बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। एक बड़ी खबर आपको देनी है और वो खबर ये है कि 9 मई में मुलव्विस अफराद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है और अदालती हुक्म की एक बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत ने हुक्म दिया था कि 9 मई में जो मुलव्विस अफराद हैं उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई है, कल ये केस लगा हुआ है, तो अदालत को कुछ और आगाह किया गया है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों हुई है, यह हम आपको बताएंगे। अदालत के बड़े वाज़ेह ऑर्डर थे, ऑर्डर भी आपको बताएंगे और साथ आपको बताएंगे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस केस का फैसला क्यों नहीं किया। ये केस कंक्लूड होने वाला था, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल में क्यों नहीं हिम्मत पड़ी इस केस का फैसला करने की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या राय है, वो एक जजमेंट इस हवाले से दे चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, लेकिन अब वो बेंच में नहीं बैठे हुए। बेंच में क्यों नहीं बैठे हुए, ये मैंने पिछले व्लॉग में आपसे अर्ज किया था। क्या वजूहात हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि उनकी राय क्या है, वो क्या फैसला दे चुके हैं। एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई जो कि जुनेद रज़ाक साहब की जानिब से आई और उसमें क्या कहा गया अदालत के सामने, एक ये कहानी है। वो कहानी जो है आपको इस व्लॉग में सुनाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक दरखास्त जमा कराई है और जिसमें वो कहते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजूहात ये हैं कि जो 3 अगस्त का हुक्मनामा है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको वाज़ेह तौर पर पता लग जाएगा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि मैंने आला फौजी क़यादत, जिसमें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उनसे बात की है। यकीन दहानी उनकी जानिब से कराई गई है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा जब तक अदालत की जानिब से इजाज़त नहीं दे दी जाती। सलमान अकरम राजा इसमें जो वकील थे वो अदालत के सामने बार बार कह रहे थे कि इस को रोकने के लिए आप स्टे ऑर्डर जारी करें, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उस टाइम और उस टाइम उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया। अलबत्ता इन्होंने जो कमिटमेंट किया अटॉर्नी जनरल ने, वो हम अदालती ऑर्डर का हिस्सा बना देते हैं, इस पे स्टे नहीं देते। तो अदालती ऑर्डर का जब वो हिस्सा बनाया गया तो 3 जो आप अगस्त का हुक्मनामा है, तो वो ज़रा आप पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा। मैं ज़रा आपके सामने रीड कर देता हूँ। Till date, no military trial of any detained civilian has been commenced, and same shall not be started without prior information to the court। यानी जब तक कोर्ट को आगाह नहीं किया जाता तब तक कोई मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं होगा। लेकिन आज की दरखास्त में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है। और वो जो दरखास्त है उसकी मैं वर्डिंग आपको बता देता हूँ। बड़ी उन्होंने वर्डिंग ऐसी की है कि अदालत का गम और गुस्सा उनको ना झीलना पड़े, क्योंकि अदालती हुक्म की ये खिलाफ वर्जी है कि आपने अदालत में कमिट किया था कि मिलिट्री ट्रायल नहीं होने जा रहा, लेकिन अब आप अदालत को दरख्वास्त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिया, तो आखिर क्यों। जो वजूहात लिखी हुई हैं इस दरख्वास्त में वो इसलिए लिखी हुई हैं कि अदालत का गम और गुस्सा थोड़ा सा कम किया जाए। इसमें लिखा हुआ है कि जो सिविलियंस हैं उनको अपील का हक होगा, मुतलका फोरम पे वो अपील कर सकते हैं, यानी मिलिट्री कोर्ट से उनके खिलाफ डिसीजन आता है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रुजू कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है ये दरख्वास्त इंसाफ के हसूल के लिए जो है दायर की गई है कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमले किए हैं, अगर वो बेगुनाह हैं तो उनका केस जल्दी से सुनकर उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए, वो बेगुनाह कैद में ना रहे। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये दरख्वास्त इस वजह से दायर की गई है ताकि जो ऑलरेडी अपनी सज़ा काट चुके हैं, उनकी जितनी भी सज़ा बनते हैं अगर वो अपनी काट चुके हैं तो उनको रिहा कर दिया जाए। और फिर ये इस वजह से भी दायर की गई है कि कोई शख्स गुनाहगार है तो उसे मामूली सी सज़ा दी जाए। तो ये वर्डिंग जो है वो दरख्वास्त में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनाई गई है और ये अदालत, चूँकि अदालत ने इस पर अपने गुस्से का इजहार करना था कि आपने हमें कमिटमेंट दी, लेकिन फिर भी आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल शुरू कर दिया, तो क्यों। तो ये वजूहात दी गई हैं, इस वजह से जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन इससे कबल आपको सुनकर हैरानगी होगी, जो स्टोरी मैंने आपको सुनानी है वो जुनेद रज़ाक साहब की है। जुनेद रज़ाक साहब ने सलमान अकरम राजा को वकील किया है। इनके बेटे 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे।
انہوں نے پچھلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی اور اس درخواست میں یہ موقف اپنایا کہ ان کے بیٹے کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمیں جب سٹوری سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ کورٹ کے سامنے دی تھی, اوپن کورٹ کو دی تھی کہ ملٹری ٹرائل تو ہوگا نہیں, لیکن اب جو ہے یہ ملٹری ٹرائل ہو چکا ہے, آغاز اس کا ہو چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایک کرنل اور 3 میجر صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ان کیسز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, اور مختلف کونسل سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا کہ وہ جو ایکیوز لوگ ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں. تو یعنی ملٹری ٹرائل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. تو سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, اور جو یہ ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے اٹارنی جنرل پہلے ہی عدالت کو بتا چکے تھے, لہٰذا اس ٹرائل کو روکا جائے کیونکہ ابھی مقدمہ تو زیر سماعت ہے, اور مقدمہ زیر سماعت ہو تو یہ کس طرح سے ٹرائل آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ساتھ جو جنید رزاق صاحب ہیں ان کی طرف سے جو یہ درخواست دی گئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ششدر رہ گئے جب ان کے بیٹے کا ملٹری ٹرائل کا آغاز ہوا, کیونکہ عدالت کی جانب سے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی ٹرائل نہیں ہوگا جب تک عدالت نہیں کہتی. انہوں نے یہی بات جب جا کر اپنے وکیل کے ذریعے ملٹری کورٹس میں رکھی تو ملٹری کورٹس نے اس پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی. انہوں نے اپنی یہ درخواست میں لکھا ہے. لہٰذا اب کل یہ معاملہ جسٹس اعجاز الحسن کی کورٹ میں لگا ہوا ہے, جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے اس نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہو پائے گا یا نہیں. لیکن انٹرسٹنگلی جسٹس عمر عطا بندیال ناظرین جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. یہ کیس کا فیصلہ, یہ تقریباً کیس تمام مکمل ہو چکا تھا, 1 گھنٹہ رہتا تھا. اٹارنی جنرل نے کہا مزید 1 گھنٹہ مجھے چاہیے صرف دلائل کے لیے, اور اس کے بعد اس کا کیس کا ورڈک ریزرو ہو جانا تھا. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے جان بوجھ کر اس کا ورڈک, اس کا فیصلہ جو ہے وہ ریزرو نہیں کیا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس. جسٹس عمر عطا بندیال آپ کو پتہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ جو جمہوریت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے چیمپئن بنتے ہیں, ان کو ذرا یہ کیس سونپا جائے, اسی لیے 9 رکنی بینچ میں ان کو ڈالا. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریکیوز کر لیا تھا اور اپنا نوٹ جاری کیا تھا, اور جو وہ نوٹ جاری کیا گیا تو وہ ویب سائٹ سے جسٹس عمر عطا بندیال نے ہٹا لیا, کیونکہ اس ٹائم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے جو بینچ تھا اس کو بھی انہوں نے اس ٹائم پہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ججز جا رہے ہیں چھٹیوں پہ, لہٰذا وہ یہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتے بیٹھ کے, لہٰذا یہ اس کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ اس ٹائم قید ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بے گناہ افراد بھی ہوں, تو ان کا مقدر داؤ پہ لگا ہوا ہے, کائنڈلی اس کیس کو جلدی لگائیں اور اس کیس کا فیصلہ کریں. جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے. لطیف کھوسا بھی تھے, انہوں نے بھی عدالت کو بڑا اس ٹائم کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ 1 گھنٹے کا کیس رہ گیا, اس کو سن لیا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے. لیکن اس ٹائم جسٹس عمر عطا بندیال نے نہیں کی, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی سنے, ان کے دور میں ڈیسائیڈ ہو. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کا جب تھوڑا ٹینیور رہ گیا تھا, یعنی 3 اگست کے بعد سے اب تک دیکھ لیں کہ 80 دن گزر چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کوئی انٹرونشن نہیں کی, اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے. تو جسٹس عمر عطا بندیال پھر خاموشی سے چلے گئے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک بڑا چیلنج آ گیا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا فیصلہ کریں گے اور اس بینچ پہ کیوں نہیں بیٹھے, وہ تو میں نے آپ کو جو ہے وجوہات بتا دی ہیں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ایک رائے ہے, وہ جو ہے ڈسٹرکٹ بار کے کیس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ 21ویں ترمیم کا کیس جس کو میجورٹی آف سپریم کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا تھا, اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس جو امینڈمنٹ ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا, اور اس میں جو اپنا تحریری فیصلہ ہے اس میں کیا ورڈنگ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملٹری کورٹس کے حوالے سے, یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. Constitution does not permit the trial of civilians by military as it would contravene fundamental rights. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں. No normal person can sympathize with killers who must be prosecuted and punished, but in accordance with law and constitution. If we rush to convict terrorists through
अनकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वी स्टूप टू देयर लेवल। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमने बहुत जल्दी में दहशतगर्दों को सजाएं दी मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए तो हम उन्हीं के लेवल पर जाकर ये कार्रवाई कर रहे होंगे। यानी अपने आप को जो हमारे आइन और कानून कहता है कि फेयर ट्रायल का चांस मिलना चाहिए, वो हर टेररिस्ट के हवाले से कह रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, उनके लेवल पे जाके हमें ये फैसले नहीं करने चाहिए। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये भी लिखा कि जो इंसाफ है ये मिलिट्री के हाथ में, फौज के हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की राय है। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो क्या फैसला करेंगे ये बड़ा अहम है। अगर वो अपील में बैठते हैं, क्योंकि इसका जो भी फैसला है इसकी अपील जरूर होगी और अपील में एक लार्जर बेंच बनेगा और उस अपील में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद बैठेंगे। तो उनकी राय ये है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद जो है ये ट्रायल शुरू हो चुका है और ये ट्रायल जो है अब क्या 102 अफराद हैं इसमें, जिसमें 2 जो कानून हैं उनका इतलाक होता है, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और दूसरा जो है वो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है 1952। इसके मुताबिक इस केस का जो है वो फैसला होना है और अगर मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिया गया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो भी इस केस का फैसला आएगा हमारा ट्रायल उससे मशरूत होगा। एजाजुल एहसन ने जो अगला चीफ जस्टिस बनना है, क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला करेंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर है राइट नाउ, उस प्रेशर को कितना सस्टेन कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।